وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وببركة حبيبه محمد تستجاب الدعوات وتقضى الحاجات ويصلح الله الأولاد والبنات والزوجات ويرفعنا وإياكم في أعلى الدرجات. فكما اجتمعنا وإياكم على محبة هذا النبي العظيم نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Muhdar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka akan menjadi sempurna amal kebaikan seseorang, dan dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya anak-anak baik perempuan ataupun laki-laki dan para istri akan menjadi baik oleh karenanya, dan dengan berkah Nabi Muhammad pula Allah akan meninggikan derajat-derajat kita. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini atas dasar cinta kepada Nabi, maka semoga Allah mengumpulkan kita kelak di telaga beliau, yang mana orang yang minum daripada telaga beliau tidak akan merasa haus sama sekali selama-lamanya. في مثل هذا الشهر، شهر ربيع الأنوار، شهر ربيع الأول، ولد أعظم مولود برز لهذا الوجود الحبيب الحامد المحمود الذي تشرف بوجوده الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأمن الوجود من كل مكروه ببركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالاجتماع تعظيما له وفرحة به ذاك من أقرب القربات لله سبحانه وتعالى. فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله القرآن ورحمته سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي جاءنا بكل خير ودلنا إلى كل خير، فقال: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. Di seperti bulan yang kita berada di dalamnya terlahir bayi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dengan wujudnya beliau alam semesta menjadi mulia, dan karena sebab wujudnya beliau alam semesta ini menjadi aman daripada segala hal yang tidak diinginkan. Berkah daripada kelahiran dan wujud daripada Nabi Muhammad SAW, kita berkumpul di majelis ini yang tidak lain tidak bukan karena mengagungkan beliau, karena bergembira dengan beliau. Itu adalah amal perbuatan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, dengan karunia Allah yaitu Al-Qur'an dan dengan rahmat Allah Nabi Muhammad SAW, maka dengan itulah hendaknya kalian bergembira. Rahmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mendatangkan kepada kita dengan segala kebaikan, dan beliau telah menunjukkan kepada kita terhadap seluruh kebaikan. Nabi SAW bersabda, tidaklah ada satupun amal perbuatan yang dapat mendekatkan kalian kepada surga kecuali aku telah
mengkabarkan kalian, menunjukkan kepada kalian atasnya, dan tidak ada pula sesuatu amalan yang dapat mendekatkan diri kalian kepada neraka kecuali aku telah memperingatkan kalian darinya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa awwal man ihtathala bimiladihi sallallahu alaihi wasallam. عندما سئل عن صيام الاثنين والخميس فقال أما يوم الخميس أصوم لأن يوم الخميس يوم تعرض فيه الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وأما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه والصيام من أنواع الاحتفالات والصلوات والاجتماع على الصلاة على النبي محمد من أنواع الاحتفالات والاكثار من الصدقات من أنواع الاحتفالات كل يحتفل بالنبي محمد بحسب ما يليق بالحال وبذلك المقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang pertama kali merayakan kelahiran beliau sendiri. Yaitu tatkala beliau ditanya tentang bagaimana, kenapa beliau berpuasa di hari Kamis dan berpuasa di hari Senin. Tatkala ditanya, hari Kamis itu adalah hari di mana amal-amal perbuatan seseorang disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku suka tatkala amal perbuatanku itu disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku di dalam keadaan taat kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Tatkala ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan, karena di hari itu aku dilahirkan pada hari itu. Dan berpuasa adalah termasuk macam-macamnya perayaan. Ada yang merayakan perayaannya dengan berpuasa, ada yang merayakan perayaannya dengan memperbanyak sedekah. Setiap masing-masing orang akan merayakan daripada perayaannya dengan hal-hal yang dia kehendaki. Wa ba'd as-salihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'alahu an hadhihi al-ijtima'at allati تجمع فيها سيرة سيد البريات ويصلى فيها على سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم فقال له فرحة بي قال نعم فقال صلى الله عليه وآله وسلم من فرح بنا فرحنا به. أنت فرحت بالنبي في هذه الدار يوم القيامة يفرح بك النبي محمد إذ هو القائل صلى الله عليه وآله وسلم أقربكم مني مجلسا أكثركم علي صلاة يوم القيامة أقرب الناس. وفي رواية أحبكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة فأكثروا من الصلاة على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. أحبكم بالنظر في وجهي أكثركم علي صلاة أحبكم بالكلام معي أكثركم علي صلاة أحبكم برؤيتي أكثركم علي صلاة أحبكم بالجلوس قربي أكثركم علي صلاة فأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد يزداد خيركم في الدنيا وفي يوم القيامة. Ada sebagian orang yang saleh, dia melihat bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menanyakan kepada beliau perihal perayaan-perayaan, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya dibacakan sirah beliau, perjalanan hidup beliau, di mana di majelis tersebut pula dibacakan salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menanyakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah karena gembira kepadaku? Dia mengatakan iya, karena gembira kepadaku. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man fariha bina farihna bihi. Orang yang bergembira terhadapku, maka aku akan bergembira terhadapnya. Bagaimana? Dan gembira, tatkala seorang tadi gembira dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akan bergembira atasnya, baik juga kelak di akhirat.
kelak di yaumul qiyamah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bergembira kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling dekatnya kalian, orang yang paling dekat dari kalian denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berhak di antara kalian terhadapku adalah orang yang paling banyak memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini hendaknya kita memperbanyak bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berhak denganku, yang paling berhak melihat wajahmu kelak di hari kiamat, siapa? Orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling berhak ngobrol denganku, yang paling berhak untuk memandangku, yang paling berhak untuk duduk berdampingan berdekatan denganku, siapa? Mereka adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في كل صلاة نقرأ الفاتحة التي هي سر القرآن كله في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي السورة الشافية الراقية وهي أم القرآن. سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل صلاة. إياك نعبد فإنه لا يستحق أحد في العبادة إلا أنت يا الله. هناك من يعبد سواك فهو معبود بباطل ولا يستحق بالعبادة أحد بحق إلا أنت يا رب. وإياك نستعين يا رب. نحن لا نستطيع امتثال الأوامر ولا الاجتناب النواهي إلا بمعونة منك فأعنا يا رب على ترك النواهي وفعل الأوامر. ثم نقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا إلى شرع حبيبك محمد، إلى دين حبيبك محمد، إلى خلق حبيبك محمد، إلى أدب حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحينئذ تكون قد اهتديت إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإنه كل أحد الأنبياء والرسل وكل الخلائق والملائكة وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Di setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini adalah sirnya Al-Quran, rahasianya Al-Quran terletak pada surat Al-Fatihah. Dinamakan juga surat Asy-Syafiyah, penyembuh, surat Ar-Raqiyah, surat yang bisa dijadikan ruqyah, dan surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Dan termasuk daripada rukunnya sholat, tidaklah sah sholat seseorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Tidak ada sesuatu apapun yang berhak disembah secara hak benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan yang secara batil tidak benar banyak, akan tapi sesembahan yang hak yang benar hanyalah Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kami tidak bisa melakukan perintah-perintah yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami tidak bisa menjauhi daripada larangan-larangan yang Engkau larang kepada kami kecuali dengan pertolongan dari-Mu saja. Kemudian
dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk terhadap as-siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siapa itu as-siratal mustaqim? Yaitu kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berikanlah kami petunjuk ya Allah untuk kami menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami petunjuk ya Allah untuk kami menjalankan agama, akhlak dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itulah kita dapat diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin fahasuna ulaika rafiqa. Dan jalan yang lurus yang mana engkau berikan nikmat tersebut kepada mereka, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin, yang mana mereka adalah sebaik-baik teman yang ada. Semua para nabi, semua para rasul itu semuanya mengambil secerca daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullun min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semuanya mengambil secerca, sepercik daripada anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عندما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة استقبلوه بالقصيد والنشايد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فرح أهل المدينة وكان أحسن يوم عليهم يوم دخل النبي محمد إلى المدينة المنورة. ولكن هناك اليهود وأهل النفاق يبغضون دخول النبي محمد للمدينة المنورة. إنما فرحت قلوب المنورة التي تنورت بنور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال اليهود والنفاق لحسان بن ثابت وكان شاعرا فنعطيك كثير من المال وأنا تعمل قصيدة تهجو فيها محمد رسول الله. فقال كيف أهجو وأنا لا أعرفه؟ أروني إياه وأشوفه. إذا شفت واطلعت على نقص فيه حينئذ سأهجوه بهجو شديد الوقع. فقالوا إذا قدم سنريك إياه. فلما قدم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له هو ذاك محمد رسول الله. فنظر إليه فلما نظر إليه تجلى له نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقام بين يدي النبي محمد فقال خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وأجمل منك لم تر قط عين وأحسن منك لم تلد النساء. فقال له لقد أخذت منا المال والآن تمدحه. فقال خذوا مالكم فإني رأيت نورا ليس كمثله نور. خذوا مالكم فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ما وجدت فيه إلا كل وصف كمال ليس فيه وصف نقص أبدا لا في خلق ولا في خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah untuk pertama kalinya, maka penduduk kota Madinah menyambut beliau dengan meriah. Seraya mereka mengatakan telah datang
kita telah muncul kepada kita al-badr, bulan purnama. Min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Maka para penduduk Madinah tadi bergembira dan menjadikan di mana hari datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka ke kota Madinah Al-Munawwarah sebagai hari terbaik bagi mereka. Akan tapi di dalam Madinah juga terdapat para orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang bergembira dengan kedatangan Nabi adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat cahaya Nabi Muhammad SAW. Hatinya itu bersinar dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi orang-orang yang selain itu mereka tidak merasakan kegembiraan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika mereka menyewa seorang penyair ulum, Sayyidina Hassan bin Thabit, yang tatkala itu belum masuk ke dalam Islam. Mereka menyewa agar Hassan bin Thabit ini membuat syair yang menyerang dan mencela Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hasan mengatakan, bagaimana aku akan membuatkan syair untuk seseorang yang aku tidak pernah melihatnya, aku tidak pernah mengenalnya. Maka kemudian si Hasan bin Thabit ini mendatangi Nabi Muhammad SAW di Madinah, melihat dari kejauhan. Di situ tampak cahaya dari wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Yang mana awalnya rencana awal Sayyidina Hasan bin Thabit ini akan mencela dan menyerang Nabi Muhammad dengan syairnya, melihat cahaya yang indah daripada wajah, terpancar daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau tidak bisa kecuali memuji kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berdiri di hadapan Nabi seraya mengatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan terbebas daripada segala aib, seakan-akan engkau tercipta sesuai keinginanmu sendiri. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Manusia yang terbaik, yang paling indah daripada bayi yang paling indah yang terlahir, tidak ada sama sekali selain engkau. Ajmalu minka, dan yang paling indah darimu tidak pernah dilahirkan oleh ibu manapun. Dan orang yang paling indah darimu tidak pernah terlihat oleh mata seorang manapun. Kemudian orang-orang yang menyewa Sayyidina Hasan ini mengatakan, engkau telah mengambil uang untuk kami sewa, mencela dan menyerang Nabi. Akan tapi yang kami dapatkan, engkau memuji Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Hasan mengatakan, ini aku kembalikan uang yang kalian berikan kepadaku karena aku tampak, aku melihat tampak daripada diri Nabi Muhammad, dari wajah Nabi Muhammad, cahaya yang tidak seperti cahaya manapun, cahaya yang terang benderang. Dan saksikanlah bahwasanya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku tidak melihat, aku tidak mendapati daripada diri beliau kecuali kesempurnaan. Aku tidak melihat, tidak menemukan kekurangan sedikit pun, tidak dari segi akhlak ataupun dari segi fisik, daripada pribadi beliau ataupun daripada hati beliau. Tidak sedikit pun aku melihat kekurangan atau aib daripada diri beliau. Fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Nabi SAW itu telah mengungguli para anbiya, para nabi dan para rasul. Beliau mengungguli kesemuanya itu di dalam akhlak dan di dalam fisik beliau. Dan tidak ada siapapun daripada mereka para anbiya dan rasul yang dapat menyamai beliau daripada kemuliaan akhlak, kedermawanan dan keilmuan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.
جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. فقال: عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة، فإن الكاذب ملعون بنص القرآن، وملعون على لسان صفوة الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال أحدكم يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلهذا حرم الله الكذب كله صغيره وكبيره. وأداء الأمانة، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أولادهم، هذا هو المؤمن. آخر الزمان تضيع الأمانة، من علامات الساعة وقرب القيامة ضياع الأمانة. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أضيعت الأمانة فقد قربت القيامة. Pernah suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi untuk meminta wasiat. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya engkau jujur di dalam berkata dan hendaknya engkau memiliki amanah. Karena hendaknya engkau berkata jujur di dalam perkataanmu, dan hendaknya engkau memiliki amanah. Karena sesungguhnya orang yang suka berdusta, kedustaan itu, kebohongan itu telah dilaknat, orang yang melakukannya telah dilaknat di dalam Al-Quran dan dilaknat dengan lisan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW bersabda, senantiasalah orang tadi itu terus-menerus berbohong sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seseorang yang gemar berdusta. Dan hendaknya kita memiliki sifat amanah, karena Nabi SAW bersabda, tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak memiliki amanah. Seorang yang mukmin, dia dikatakan sebagai mukmin karena manusia yang lain aman dari dia, manusia yang lain aman daripada dia dari harta ataupun kehormatannya. Kehormatan dan harta orang lain aman daripada perbuatan jelek yang akan dia lakukannya. Dan di akhir zaman, di situ akan hilang itu amanah. Nabi SAW bersabda, jika telah dekat hari kiamat, maka akan diangkat itu sifat amanah. Oleh karena itu termasuk tanda daripada akhir zaman, tanda daripada dekatnya hari kiamat, maka itu adalah hilangnya amanah daripada manusia. Faqala zidni ya Rasulullah. Faqala alayka bis-salati alayhi. Akthir min as-salati alayhi. Fa innaha majlabatun lil-ghina, madfa'atun lil-faqr. Man akthara min as-salati 'ala an-nabi la tusibu faqatun abada. La tusibu faqatun wa la haja abada. Ajib لمن يشتكي من كثرة الدين وعنده الدواء، الصلاة على الحبيب محمد. عجيب لمن يشتكي كثرة المشاكل ودواءها بالاكثار من الصلاة على النبي محمد. عجيب لمن أثقلته الذنوب والأوزار وأشغلته الهموم والأحزان، فإن دواءه في الصلاة على النبي محمد. قال سيدنا أبي بن كعب: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ربعها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. نصفها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: ثلثيها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: إذا أجعل لك كل صلاتي، أي أوقاتي بعد أداء ما فرض الله علي وندبه علي حبيب محمد، اجعل بقية وقتي كله في الصلاة عليه. فسر وجه النبي محمد وبشره ببشارات
فقال له إذن يغفر ذنبك ويكشف غمك ويفرج همك ويقضى دينك. كل ذلك ببركة الصلاة على الحبيب محمد. الله فأكثروا من الصلاة على النبي محمد. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian orang yang datang kepada Nabi untuk meminta wasiat tadi mengatakan, tambahi aku wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menambahkan kepada dia dengan wasiat, hendaknya engkau memperbanyak salawat kepadaku Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan banyaknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penarik kekayaan dan penolak kefakiran. Orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin tertimpa kefakiran sama sekali. Kata beliau, sungguh mengherankan, ajib bagi orang yang mengeluh akan banyaknya hutang sedangkan dia memiliki solusinya, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh mengherankan, ajib bagi orang yang mengeluh dengan banyaknya problem yang dia alami sedangkan dia memiliki solusinya, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh mengherankan bagi orang yang mengeluh akan banyaknya dosa, akan banyaknya kesedihan, kesumpahan yang dialami sedangkan dia memiliki solusinya, yaitu dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Sayyidina Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini memperbanyak salawat kepadamu, maka berapa ukuran salawat yang aku akan baca kepadamu? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sepertiga. Kalau kamu tambah itu sepertiga ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, itu bagus. Jika engkau tambah itu lebih baik. Maka kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau setengahnya aku jadikan untuk memperbanyak salawat kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya bagus itu. Kalau engkau tambah itu akan lebih baik. 2/3 ya Rasulullah. Itu bagus. Kalau ditambah lagi itu lebih baik. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu aku akan menjadikan seluruh waktuku untuk bersalawat kepadamu. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab selalu di dalam waktu-waktunya memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yakni beliau menghabiskan waktu-waktunya setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa kata Nabi setelahnya? Idzan yughfar dzambuk. Kalau begitu dosamu akan diampuni. ويكشف غمك ويفرج همك ويكشف غمك ويفرج غمك. Kalau begitu dosamu akan diampuni. Kemudian kekhawatiranmu akan masa depan akan dihilangkan. Kesumpahanmu akan sesuatu yang terjadi di masa lalu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, hutang-hutang yang kamu miliki akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال في هذا الزمان لا زال على قيد الحياة رجل من الأخيار ورده كل يوم من الصلاة على النبي محمد 1000. ذهب إلى المشفى لمرض أصابه فقيل له إنك مصاب بداء خبيث، فرجع إلى بيته مهموما مغموما، فبات ليلته يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان في آخره رفع يديه إلى مولاه سبحانه وتعالى، يا رب إني أكثر من الصلاة على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب أرني فضيلة الصلاة على النبي محمد في مرضي هذا.
فنام، فلما استيقظ رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في منامه يقول له يا رسول الله. قال ما بك؟ فقال إني مريض. أين الألم؟ قال في هذا المحل، فأشار إلى موضع الألم فمسح بيده الشريفة عليه. فلما استيقظ شعر خفة في بدنه ولم يشعر بألم، ففي الصباح ذهب إلى المشفى ليجري التحاليل عن ذلك الطبيب الذي يتعالج منه. فلما أعاد التحليل والكشف مرة أخرى قال هل هو أنت ذلك الرجل الذي جئت عندي وفيك ذلك المرض؟ قال نعم. أي طبيب عالجك؟ فقال عالجني طبيب الأطباء محمد. قال لم يبقى أثر لذلك المرض الذي شاهدناه في التحاليل وفي الأشعة التي عملناها لك، فحصل له شفاء ببركة طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. من أتى بها 100 مرة على مريض شفاه الله بإذن الله. هذه الصلاة الطبية واظب عليها فإن فيها الدواء والشفاء من كل داء. Beliau bercerita, ada seorang lelaki yang sekarang masih hidup, kata beliau. Dia memiliki wirid, setiap harinya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. Maka kemudian di suatu hari dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya yang sedang sakit. Maka dokter memvonis dia dengan penyakit yang parah, penyakit yang membuat dia ini kepayahan, penyakit parah. Maka kemudian dia pulang daripada rumah sakit tadi dalam keadaan sumpah. Maka di malam hari itu orang tadi memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, aku adalah orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, wahai Tuhanku, perlihatkanlah aku hasil daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang aku baca selama ini. Maka kemudian dia tertidur. Di dalam tidurnya dia memimpikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada dia, apa yang kau alami? Maka kemudian dia menjawab, aku menderita sakit. Nabi SAW mengatakan, di mana letak rasa sakit yang kau rasakan itu? Maka ditunjukkan tempat di mana dia merasakan rasa sakit, kemudian diobati oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian keesokan harinya dia pergi kembali ke rumah sakit untuk melakukan check up kembali. Akhirnya dokter yang memeriksa dia kemarin terheran, mengatakan kepada dia, bertanya, engkau orang yang kemarin periksa kepadaku di sini, yang telah mengalami penyakit ini? Maka kemudian dia mengatakan, iya. Sungguh mengherankan, siapa dokter mana yang menyembuhkan engkau sehingga penyakit yang kau alami kemarin itu telah tiada, telah disembuhkan? Maka kemudian dia menjawab, aku telah disembuhkan, diobati oleh dokter dari segala dokter, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dari berkah, sebab berkah daripada Nabi Muhammad SAW, segala penyakit akan dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat ini tidaklah dibaca kepada orang yang sakit kecuali akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sebabnya.
Oleh karena itu berbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena di dalam hal tersebut terdapat kesembuhan dan obat bagi segala penyakit. امرأة في الزمن الأخير اتصلت بأحد من العلماء الصالحين وهي تبكي. ما يبكي؟ قالت مضى شهر لم أرى النبي محمد. تعجب ناس شهور وأعوام ما رأوا النبي محمد ولم يبكوا، فما بالك تبكي؟ فكم وردك من الصلاة على النبي محمد؟ قالت كل يوم وليلة 17,000 من الصلاة عليه. ما يمضي أسبوع إلا وأرى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها ابكي فيحق على مثلك أن يبكي، لأن من اشتاق للحبيب اقتدى به واتبع سنته وقام بشريعته وتعلق قلبه فأكثر من الصلاة عليه. هذه هي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل علامة المحبة من الله اتباع حبيبه، اتباع حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau bercerita juga ada seorang perempuan yang dia menelpon, menghubungi seseorang daripada soleh, orang yang soleh. Dia mengadu, menangis. Kenapa dia menangis? Dia mengatakan, karena aku telah lewat 1 bulan, aku belum bermimpi Nabi Muhammad SAW. Maka orang soleh ini terheran, bagaimana dia bisa menangis sebulan tidak bermimpi Nabi, sedangkan banyak sekali orang beberapa bulan, bahkan beberapa tahun telah lewat, dia belum pernah merasakan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian ditanyakan kepada dia, berapa wiridmu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Dia mengatakan, perempuan tadi mengatakan, setiap harinya aku membaca sholawat kepada Nabi 17.000 sholawat. Dan tidaklah lewat 1 bulan, melainkan aku pasti bermimpi Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian seorang yang soleh tadi yang dihubungi mengatakan, menangislah engkau, karena orang yang sepertimu ini layak untuk menangisi akan hal tersebut, karena tidak sebulan lewat tidak bermimpi Nabi Muhammad SAW. Engkau layak, orang yang sepertimu layak untuk menangisi hal tersebut. Kenapa? Karena orang yang rindu kepada Nabi sang kekasih, dia akan berupaya untuk meneladani Nabi. Dia akan berupaya untuk mengikuti sunnahnya Nabi, menjalankan syariatnya Nabi, dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Maka Allah menjadikan bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يدرك ثمرة الصلاة على النبي في الحال إذا كانت الصلاة مقرونة بالتعلق القلبي وباتباع الشرع وسنة النبي محمد. فالنبي محمد ما يريد أحد في النار، كلكم في الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله من يأبى؟ قال من صدقني دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. من اتبعني دخل الجنة ومن خالفني فقد أبى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. عبادة الصلاة على النبي عبادة عظيمة، عبادة عظيمة ما يوفق لها إلا من أراد الله سعادته في الدنيا وفي الآخرة. فالذي يضيق قلبه من الكثار من الصلاة على النبي دل على أن في قلبه نفاق والعياذ بالله. والذين ينهون عن الاجتماع على الصلاة على النبي محمد فأولئك ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم لم يشرك في قلبهم تعظيم النبي محمد. فالله سبحانه وتعالى المعطي، والحبيب هو الذي يقسم الجوائز على من؟ على من اتبعه
وأحيا سنته وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Seseorang akan mendapatkan buah hasil daripada membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan syarat adanya keterpautan hati, terkaitnya hati, ta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam hati, dan dengan ittiba, mengikuti daripada ajaran beliau. Nabi SAW tidak menginginkan dari umatnya kecuali mereka semua masuk ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, setiap daripada kalian ada di surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Ditanyakan, siapa orang yang enggan untuk masuk surga? Nabi SAW menjawab, orang yang mengikutiku dia masuk ke dalam surga, dan orang yang menyalahi akan perintahku, orang yang tidak mengikutiku, dia adalah orang yang enggan masuk surga. Ibadah sholawat kepada Nabi SAW, membaca sholawat kepada beliau, itu adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seseorang itu diberikan taufik, pertolongan untuk melakukan ibadah yang agung ini kecuali adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Dia adalah orang yang bahagia dunia dan akhirat. Dan tidak ada orang yang tidak suka dengan bersolawat kepada Nabi kecuali orang tadi di dalam hatinya memiliki sifat kemunafikan. Dan tidak ada orang yang melarang daripada perkumpulan-perkumpulan yang dimana dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi, kecuali orang-orang tersebut adalah bukan termasuk daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena tidak terpancar hati untuk mengagungkan Nabi SAW di dalam hati mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Nabi SAW bersabda, Allahul Mu'ti, Allah adalah sang pemberi, dan Nabi Muhammad wa ana qasim, dan aku adalah yang membagikan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Diberikan untuk siapa? Diberikan untuk orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang menjalankan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعظم لذة في هذه الحياة الدنيا هي رؤية النبي محمد. جاء لبعض العلماء قيل يا سيدي شوقني إلى الجنة حتى أعمل أعمال صالحات وأدخل الجنة حتى أزداد شوقا إلى الجنة. قال فيها حبيب الله محمد. لما خيم فيها الحبيب محمد اشتاقوا إليها. جنة ما فيها الحبيب محمد نار، لكن إذا اشتاقت القلوب للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتعلقت بالنبي محمد نجت في الدنيا والآخرة. قلب غرست فيه محبة النبي محمد، تعظيم النبي محمد، تعلق بخلق النبي محمد وأدب النبي محمد، لا يدخل النار. Paling agungnya kenikmatan itu adalah melihat wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika orang soleh ditanyakan, buatlah aku rindu dengan surga sehingga aku bersemangat di dalam beramal soleh, sehingga aku akan dimasukkan dalam surga. Buatlah aku rindu dengan surga itu. Maka kemudian orang yang soleh tadi mengatakan, di dalam surga itu terdapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena surga yang tidak ada di dalamnya Nabi Muhammad itu adalah pada hakikatnya neraka. Karena keindahan surga, kenikmatan surga adalah karena Nabi berdiam di dalamnya. Maka barang siapa orang yang rindu, hatinya terkait dengan Nabi Muhammad SAW, dan hati orang yang di dalam hatinya, orang yang di dalam hatinya terdapat rasa cinta, pengagungan kepada Nabi, dan niat yang kuat untuk menjalankan syariat Nabi dan menghidupkan sunnahnya, hati yang seperti itu hati tersebut tidak akan masuk neraka sama sekali. في ليلة من الليالي كانت سيدتنا عائشة تخيط ثوبا على ضوء السراج، فانطفأ السراج فسقطت الإبرة من يدها،
فتحسس حتى تلتقط الإبرة من الأرض. وكانت أرض حجرة النبي محمد من التراب ليس من السيراميك، من التراب. فبينما هي كذلك فتح النبي محمد صلى الله عليه وسلم باب الحجرة، فكأن الشمس أشرقت في تلك الحجرة من نور وجه النبي محمد، فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجه النبي محمد، فتعجبت من هذا النور، فنظر إليها النبي محمد في وجهها العجب والتعجب، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت: يا رسول الله، ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل. قالت: يا رسول الله، ومن البخيل؟ قال: من إذا سمع باسمي لم يصلي عليه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، نور الأنوار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار. صل اللهم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعمك وإفضالك يا رب العالمين. Pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit baju di kamar beliau, di bawah naungan lentera, cahaya lentera. Maka tatkala beliau menjahit baju tadi, jarumnya itu terjatuh ke lantai. Sedangkan lantai kamar Nabi Muhammad itu bukanlah terbuat dari keramik, akan tapi terbuat dari tanah. Langsung jatuh, jarum yang kecil tadi jatuh ke tanah di tengah malam. Maka Sayyidatuna Aisyah mencari-cari itu jarum yang terjatuh ke tanah tadi. Tatkala beliau mencari-cari, Nabi Muhammad SAW membuka pintu kamar tersebut, sehingga pancaran cahaya daripada wajah beliau menyinari seluruh ruangan yang ada tadi. Seakan-akan matahari terbit di kamar tersebut, sehingga Sayyidatuna Aisyah ini dapat menemukan dan mengambil jarum tadi karena sebab cahaya yang terpancar daripada wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Sayyidatuna Aisyah ini terheran. Beliau merasa takjub. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada beliau: wahai Aisyah, sungguh celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku kelak di hari kiamat. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan: siapa itu orang yang tidak bisa memandang wajahmu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, dialah orang yang bakhil, dia adalah orang yang pelit. Siapa itu orang yang pelit wahai Rasulullah? Orang yang pelit itu adalah seseorang yang disebutkan namaku di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti itu dia tercegah, dia celaka karena dia tidak bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. وكما فرحنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، نسأله سبحانه وتعالى أن يفرحنا به يوم القيامة، وأن يرينا وجهه في الدنيا، وفي يوم القيامة نكون من الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat kita senang dengan Nabi Muhammad SAW di dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala menyenangkan kita kelak di hari kiamat dengan kita dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW. Allah memperlihatkan wajah mulia beliau dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang merasa aman, merasa tenang di hari kelak, di hari kiamat. Allah يبارك في هذا المجلس، مجلس الصراط المستقيم. الله يجعلنا وإياكم من أهل الصراط المستقيم المهتدين بالنبي محمد الرؤوف الرحيم، ويبارك في القائم في هذا المجلس، يجعله إن شاء الله هاديا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ساعده ومن عاونه يجعل ذلك الاجتماع إن شاء الله في كفة حسناتهم، يرتقون بمقامات عاليات بقرب سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ننصف إلا بذنوب المغفورات.
وحاجات المقضيات حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini, majelis Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi para yang hadir, para orang yang menghadiri daripada majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang yang mendirikan, orang yang menjalankan daripada majelis ini, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dapat mengambil petunjuk daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang menolong dan orang yang memiliki andil di dalam terlaksananya majelis ini, itu semua menjadi amal kebaikan yang menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuknya, dan dengannya dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di makom-makom yang tinggi berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membubarkan kita dari majlis ini kecuali dengan dosa yang diampuni, dengan aib yang ditutup, dan dikabulkan daripada segala hajat dunia dengan digampangkan, dan hajat akhirat dengan diampuni dosa kita. ولا ننصر من هذا إلا وقد عزم كل واحد منا أن يبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات، وإن كان محسنا يزداد في إحسانه، وإن كان مسيئا ينقله الحال إلى حال أخرى، إلى حال حسنة ترضي الله وترضي حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidaklah kita bubar daripada majelis ini kecuali kita memiliki tekad yang kuat di dalam hati kita untuk mengganti kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan-kebaikan yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang baik bertambah kebaikannya. Orang yang masih teledor, masih jelek, dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya lebih baik. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya menjadi lebih baik lagi, yang membuat ridho Allah dan membuat ridho kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى، ومن كان شابا يريد الزواج يسهله زوجة صالحة، ومن كانت عزبة تريد الزواج يسأل أن يرسل لها ويسخرها زوجا صالحا يكون معاونا لها على أمر دينها وآخرتها، ويجعلنا وإياكم من المتزاورين بالله، متعاونين على البر والتقوى، المتعاونين على نشر شريعة الله وإحياء سنة حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang yang sakit di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemuda-pemuda yang belum menikah ini Allah gampangkan jodoh untuknya, sehingga dia mendapatkan istri yang salehah yang membantu dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang saling berziarah karena Allah, saling membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita orang yang menyebarkan daripada agama Allah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjalankan syariat beliau. Allahumma barik al-khair wa an alayhi wa waffiqna al-khair wa anna alayhi. Allahumma inna nabafina bika la taj'alna hasada ni'matik. Allahumma san 'aibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الغمة عن الأمة، اللهم اشف الغمة والكربة، اللهم استر أمة مولانا محمد، اللهم استر أمة مولانا محمد، اللهم ارحم أمة مولانا محمد، اللهم فرج عن أمة مولانا محمد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja mendengar bersama nasihat guru kita